Dagens forelæsning handler om identitet. Identitet som en akademisk kategori og identitet som erfaring, som vi alle har. Og den handler om identitet i litteraturen, både som tema, men også som identifikation. Og så handler den om identitetsteori. Så vi tager en rejse igennem identitetsteori. For at kunne læse på universitetet, så skal man kunne lide det her med at gå i dybden med ting. Man skal kunne lide at reflektere over ting og ligesom sige, jamen, hvorfor er det, vi gør sådan her? How do we understand identity? How can we talk about identity? How can we use identity as a perspective on literature? And perhaps how can we talk about identity as a perspective on some of the problems in the world today? Now, of course, you know, the word identity does not refer to a physical material reality, right? We can't look out of the window and say, geez, have you seen that nice identity out there, right? Or I fell over an identity on my way over here, right? It's not a physical object, right? So you need to think about the term identity as a conceptualization or a metaphor of who we think we are. One of the conundrums or puzzles of identity. Because there's a lot of thinking, a lot of theories about identity. And at the same time, it also describes a lived experience, right? We all have an identity. We all feel we know who we are, right? So identity is something we live. Identity is something we practice. It's something we perform, right? Just like I am right now performing one aspect of my identity, which is university teacher. Of course, I'm not always and only that. But so identity is something we perform. It's lived experience, but at the same time, it's high theory. And it's this high theory, the concept, the idea, that we want to focus on today. Jeg synes, forelæsninger er gode. De er rigtig gode som sådan en indgangsvinkel til et emne. For eksempel identitet, hvor det er første gang, vi snakker om identitet, og der er en forelæsning rigtig god, fordi den bare kan ligesom give dig en masse information om det emne. Forelæseren gør en rigtig stor forskel, og jeg synes måske også, det er det, der er ved forelæsninger og også ved undervisning generelt, at det kommer helt vildt meget an på underviseren. Now, if we think about identity, if we think about our individual identity, then our individual identity has 3 dimensions. So instead of this dialogue between inner and outer, instead of this dialogue between, you know, being a subject and being subjected to something, he's saying we need to think about it rather as a triangulated discourse. And so this is his model of who you are. I think the identity jury is still out, discussing that similarity-difference conundrum. And since they are still out, there is really nothing more to say. And it's 11 o'clock, so thank you for listening. Det kræver ligesom af dig, at du selv står til ansvar, men også samtidig er klar til at modtage al den viden, som man får. Og det kræver en kæmpe struktur, og det kræver en vilje til at ville lære noget, som er meget avanceret, men samtidig også kan give dig enormt mange ting. Når du starter på universitetet, skal du være forberedt på, at du skal læse. Du skal læse rigtig meget, du skal gøre rigtig meget selv, og det kan godt være lidt ensomt, men du skal også være interesseret. Du skal være interesseret i at læse. Du skal suge til dig al den lærdom, du kan, og du skal også være villig til at tænke kreativt, og du skal være villig til altså du skal være nysgerrig, tror jeg. Men du skal også acceptere, at det er rigtig meget hårdt arbejde, og hvis man ikke gider det, så har man ingenting at gøre på universitetet. Det er ikke let, og det skal heller ikke være let. Hvordan er undervisningen på det studie, du overvejer? KU Talks. Se smugkig for undervisningen på studier.ku.dk.